विश्वजनगर मेडिकल रे विभिन्न समस्या तथा नुआ एक्सरे मेसीन सिल खोला होई न थाई खत खाउछि। नुआ एम्बुलेंस आसिला हेले ड्राइवर नाही मेडिकल स्थानांतर बिना डाक्टर रे मेडिकल चलिबा नै बिजेडी उपरे बर्षिला विश्वजनगर बीजेपी। स्वास्थ्य सेवा ना ठिकादारी शासन चलिछि कही आज विश्वजनगर बीजेपी कार्यालय ठारे बीजेपी नेता प्रताप नायक सांबादिक सम्मेलन आसंतो सुनिबा कोन कहउछन्ती प्रताप नायक। देखंतु आज भारतीय जनता पार्टी सरकार विभिन्न इश्यू को नहीं आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ठारे एक प्रेस मीट डाकी आज प्रेस मीट उपस्थित समस्त मीडिया बंधु को शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँ। देखंतु दीर्घ दिन है सरकार कविश्वनगर जो हॉस्पिटल अच्छी अव्यवस्था रखिंट। आज एठी डॉक्टर नहांती एक्सरे मेसीन आसी किंतु ताको आज पर्यंत इंस्टॉल करी नहांती। एम्बुलेंस गाड़ी अच्छी तापे ड्राइवर नहीं। एथुरु आपण स्पष्ट बुझी पारुथिबे जे कविश्वनगर निवासी मान पई सरकार को मनोवृत्ति अच्छी एवं आज सरकार निजर कॉन्ट्रैक्टर बीजेडी कार्यकर्ता मानकु एवं पांड्यान रो जो कॉन्ट्रैक्टर बंधु मान अछंती ताकु थैथान करबा पई विभिन्न प्रकार प्रकल्प करी एवं कमिशन केमिति मिलिबो ताही उद्देश्य रहउची। जदि स्पष्ट भाबे आमे कहिबा आज रे बीजेडी सरकार केवल कमिशन कर सरकार। जो हॉस्पिटल अच्छी से हॉस्पिटल रो उन्नतीकरण यदि सरकार चाहते करिपारन्ते किंतु सरकार मनोवृत्ति उन्नति करिबारे नुह केवल कॉन्ट्रैक्टर ठू केमिति कमिशन नेबे सेतरे तांकर ध्यान। आज स्पष्ट बारी पारुथिबे जे जो पुराना हॉस्पिटल अच्छी ताकू मरामती न करिबा सेठी जो जगह अच्छी ताकू व्यवहार न करी आज सरकार कहीं आवश्यक पड़ला जे कविश्वनगर 2 किलोमीटर दूर रे खरीडारे गोटे नुआ हॉस्पिटल करने। जदि सरकार जनता एते तत्पर ताले यही पुराना हॉस्पिटल तो कर पारथन ना। आज मो हाथ में अच्छी आप देखिपारे एठी 9,90,00,000 प्रोजेक्शन रिपोर्ट आसी सहित आउ गोटे चिठी अच्छी सरकार एठी 9,90,00,000 सांक्शन करी टेंडर करछंती। आपण माने स्पष्ट बारी पारुथिबे जे सरकारଙ୍କର जनसाधारण प्रति कौन मनोवृत्ति अच्छी। आज गंजाम जिलूर हजार हजार युवक दादन खटिया को बाध्य होचंती ताहापे सरकार कौन सी प्रस्तुति नहीं। आज ब्लॉक रे कोटी कोटी टंका एनर्जीएस काम को नहीं दुर्नीति होची कौन सी अभियोग शुणा सरकार प्रस्तुत नहंती। ये सब समस्या थिबा सत्वे जो पुराना प्रोजेक्ट अच्छी ताकू न सुधारी नुआ प्रोजेक्ट करिबार गोटे मात्र उद्देश्य है केवल निजर कॉन्ट्रैक्ट मान को पोषिबा एवं आगामी दिन में जो साधारण निर्वाचन आसूची सेतिपाई चांदा आदाय करिबा एवं लोगों को मदमांस देई केमती निर्वाचन जीतिबा यह नवीन बाबूंकर गोटे राजनीति चालाक। आपण माने देखिथिबे जेते निर्वाचन लड़ीची बीजेडी निर्वाचन पूर्वर पानी फोटका परी योजना आसे एवं निर्वाचन सरीगला परे पानी फोटा करी फुटी जाए। ता ज्वलंत उदाहरण मु आपण कहबी। आपण जानिथिबे जे सरकार दलर लोकों को पिठा खाइबा को इच्छा हला आमर माँ भौणी को पिठा करैले एवं पिठा खाइबा तो से माने शिखिगले किंतु माँ भौणीकर कौन से प्रकार लाभ हलानी। द्वितीय जिनिस गाँ गाँव आज बेकारी बुलुचंती। निर्वाचन पूर्वर बिजु युवा बाहिनी बोली दल गठन करथिले जेतेबेले निर्वाचन सरिला
ଯୁବ ବାହିନୀର ଆଜି ପତା ନାହିଁ। ଆଜି ଯୁବକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଖାପାଖି 9,59,000 ଆସିଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ 5,30,000 ଘର ଫେରିଗଲା। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଟା ସେଇ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ତଳେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ନାଁରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେବ ଏବଂ ନିଜର ଜମିପଟାକୁ ବନ୍ଧା ରଖିବ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ଗାଁର ଲୋକଟା ମାନେ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନି ବା ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରୁନି, ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ସୁଝିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଲାକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଚାନ୍ଦାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିବ, ମଦମାସ ଖୁଆଇବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବୁ। ଆଜିର ସେହି ଦିନ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚାଲାକି ପଣିଆ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛିକା ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନতুବା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତା'ର ଜବାବ ଦେବ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବୁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେଠି ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସେ ମାଗଣାରେ ବା କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଏକ୍ସରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ।